अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन और हज़रात, हम आज अपनी एपिसोड नंबर 10 द फोरम ऑफ डिजिटल मार्केटिंग रिपब्लिक ब्लेस्ड फ्राइडे सेशन के साथ आपके साथ हाजिर हैं। और आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर शबीर जे भट्टी। वो हैं सीईओ ऑफ नेट। उनका जो डिटेल्ड इंट्रोडक्शन है वो खुद करवाएंगे। मैं लोगों को अपने साथ जुड़ने का इंतजार करती हूँ। जैसे जैसे लोग साथ आएंगे तब हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। तब तक मैं टॉपिक का इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ ऑनलाइन सेलिंग बिजनेसेस आर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान। इसमें आज हम डिफरेंट चीजें डिस्कस करेंगे, जिसमें हम तो पहले स्कोप ऑफ ऑनलाइन बिजनेसेस को डिस्कस करेंगे, उसको लेकर पाकिस्तान में क्या मतलब रद्द अमल लिया जा रहा है, क्या उसके अंदर स्टेप्स लिए जा रहे हैं और क्या उसके अंदर एडवांसमेंट्स आ रही हैं। ये चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। और पाकिस्तान में कुछ इश्यूज भी फेस कर रहे हैं लोग जो ऑनलाइन बिजनेसेस कर रहे हैं, तो उनको उन बिजनेसेस को सॉल्व करने के लिए, उन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए पाकिस्तान अगर ईज उन्हें प्रोवाइड करे तो उनके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, मतलब अगर उन पे काम करना वाकई ही जरूरी है कि नहीं, इसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कुछ केस स्टडीज और एग्जांपल्स जो कि इस ऑनलाइन बिजनेस के और ऑनलाइन स्टोर के जितने भी ये ई कॉमर्स के स्पेशली बिजनेसेस हैं उससे रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं बगैर किसी ताखीर के अपने गेस्ट को इंक्लूड करती हूँ मेरे साथ, ताकि वो आके आपको अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है शबीर भाई? जी जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं मिसबा? आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। बगैर किसी ताखीर के हमने कहा कि अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन अपने गेस्ट की ही जुबानी सुने। आपकी पोजीशन क्या है, आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, आपने अभी तक क्या क्या डेजिग्नेशंस पे काम किया, आपका एक्सपोजर क्या है और ऑनलाइन बिजनेस से आप किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं, इसके बारे में हम आप ही की जुबानी सुनना पसंद करेंगे। सही है, सही है। चलें शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने प्रोफेशनल करियर से बेसिकली मेरा जो करियर चूज़ हुआ और जिसके लिए मैं समझता हूँ मैं खुद बना, वो है ट्रेनिंग बिजनेस। मैं टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग से कोई 10 साल से एसोसिएटेड हूँ और ड्यूरिंग माय ट्रेनिंग्स मैं कुछ कंपनीज को एज अ वेंडर सर्विसेज भी देता रहा, कुछ जॉब्स भी की। उसमें अब कंस्ट्रक्शन सेक्टर को मैंने कुछ सर्व किया। उसके अलावा इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो है वो ट्रेनिंग्स को कंडक्ट किया। अब जो करंटली मैं जिसके ऊपर काम कर रहा हूँ वो है प्राइमावेरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो एंड प्रोडक्ट जो मेरी है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है और उसके ऊपर ये काम कर रहा हूँ। ट्रेनिंग्स को मजीद बेहतरीन बना रहा हूँ और डिफरेंट कंपनीज के साथ भी एसोसिएटेड हूँ। मैं प्राइमावेरा के ऊपर एज अ प्रोजेक्ट प्लानर कुछ कंपनीज को सर्विसेज दे रहा हूँ और कुछ कंपनीज को ट्रेनिंग्स भी दे रहा हूँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से के हवाले से। और इसके अलावा ये तो चले मेरा अपना समझ लें सोर्स ऑफ इनकम कह लें, जिससे मैं खुद अपना घर चला रहा हूँ। मेरा ट्रेनिंग से बड़ा शुरू से जो है ना एक वास्ता रहा है। शुरू से कह लें बचपन से ही मैंने जब एफएससी स्टार्ट की तो ट्यूशन शुरू कर दी पढ़ाना, और पढ़ाना मुझे हमेशा से अच्छा लगता था, सिखाना हमेशा अच्छा लगता है मुझे हमेशा से। तो ट्रेनिंग्स को मैं साथ साथ अपने करियर के साथ साथ लेके चल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें क्या है कि सबसे पहले मेरा खुद का शौक है कि मेरी अपनी लर्निंग हो। तो मुझे कोई और रास्ता, कोई ज़्यादा सॉलिड रास्ता मिला नहीं था कि मेरी लर्निंग सबसे ज़्यादा किस तरह हो सकती है, तो वो ट्रेनिंग्स का रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको ही पता है, जो लोग ट्रेनिंग इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड रहे हैं या हैं ऑलरेडी, जब आप किसी को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं या किसी को कुछ सिखा रहे होते हैं तो सबसे पहले वो आपकी अपनी लर्निंग होती है। वो आप किसी भी फैक्टर्स के ऊपर बात कर लें कि आप ट्रेनिंग देने से पहले भी जब आप उसकी प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं तब भी आप सीख रहे होते हैं, फिर जब आप ड्यूरिंग द सेशन जब कंडक्ट कर रहे होते हैं तब भी आपकी अपनी लर्निंग हो रही होती है। तो लर्निंग, सीखना, सिखाना वो एक मेरा पैशन है, समझ लें मेरी हॉबी में से एक है। फिर हेल्प करना स्टार्टअप्स को, बिजनेसेस को, क्योंकि मेरे डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ इनकम्स हैं, डिफरेंट बिजनेसेस हैं जिनको मैं कर रहा हूँ। उसमें से अब एक ऑनलाइन सेलिंग भी मेरा एक बिजनेस है जिसमें मैं डिफरेंट अमेरिका और कनाडा और यूके के अंदर ऑनलाइन सेलिंग भी करता हूँ। अब वो प्रोडक्ट्स भी हैं, टेंजिबल प्रोडक्ट्स भी हैं और आईटी सर्विसेज भी हैं। आईटी डेवलपमेंट सेक्टर को भी मैं सर्व कर रहा हूँ ग्लोबली, और इस तरह से डिफरेंट सेक्टर्स के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ। इसमें अब हम आते हैं अपने पॉइंट की तरफ कि ऑनलाइन जितना भी हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, चाहे वो टेंजिबल है चाहे वो इनटेंजिबल है,
اس میں دیکھیں میں ہمیشہ اپنے آپ کو سکھانے کے لیے میں اپنے آپ کو ایز اے کسٹمر لے لیتا ہوں کہ میں اگر کسٹمر ہوں, میں اگر کسی کی کوئی پروڈکٹ یوز کرنے جا رہا ہوں یا بائی کرنے جا رہا ہوں, تو مجھے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے, اگر تو میں ایز اے کسٹمر ڈیل کر رہا ہوں اپنے آپ کو, اور اگر میں ایز اے بزنس ہوں تو پھر مجھے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے. تو یہ دونوں طرف سے ایک ٹرانزیکشن ہو رہی ہوتی ہے, دس از دا ٹو وے ٹرانزیکشن. اس کو کمپلیٹ اگر ہم سیکھ جائیں تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ایشوز ہم فیس کر رہے ہیں پاکستان کے اندر آن لائن سیلنگ سے ریلیٹڈ, وہ نہیں ہوں گے پھر. تو میرا یہ ایک شارٹ سا انٹروڈکشن تھا کہ اب فائنلی میں نارتھ امریکن انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کو پاکستان میں ہیڈ کرتا ہوں ایز اے کنٹری ہیڈ, اور نیٹ پاکستان کا سی ای او ہوں. میں اس کو رن کر رہا ہوں, پچھلے 3 سال سے لانچ کر دیا ہوا تھا, بس اب چیزیں کچھ انڈر ڈیولپمنٹ ہیں. ایز اے بزنس ڈیولپر بھی کام کر رہا ہوں اپنے نیٹ پاکستان کے ساتھ. پھر ایک نیٹ انکیوبیشن سینٹر ہے ہمارا, جس میں ہم چھوٹے اسٹارٹ اپس کو جو ہمارے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ سے ٹریننگ لے چکے ہوتے ہیں, ان میں سے ہی کوئی اگر بچہ اس کیلیبر کا ہو جو اپنا بزنس اسٹارٹ کرنے, اپنا بزنس رن کرنے کی کیپیسٹی میں ہو, تو ان کو اپنے ساتھ ایسوسیٹ کر کے اور اس کی کیپیسٹی بلڈنگ اینڈ باقی سارے پروسیس جو ایک بزنس کو چاہیے ہوتے ہیں اس کو ہم اس کے ساتھ لے کر کے چلتے ہیں. تو وہ نیٹ انکیوبیشن سینٹر کا ایک ہمارا پارٹ ہے. اب اس میں ہمارا جو ٹریننگ سیکشن ہے, ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کی بات کریں نیٹ پاکستان کی, تو اس میں بھی 2 ماڈلز ہیں. ایک کنونشنل ماڈل ہے جس کے اندر اسٹوڈنٹ ہیز ٹو پے دا کمپلیٹ فی وٹ ایور دا فیس, اور دوسرا ماڈل ہے کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ فی افورڈ نہیں کر سکتا تو وہ کیا کرے گا کہ ہمارے پاس ٹریننگ لے لے گا, اور ہم اس کو پھر کمٹ کرتا ہے وہ بچہ ہمارے ساتھ کہ وہ 2 مہینے یا 3 مہینے جتنا بھی کورس ہے اس کے ایکولی ہمارے پاس آن جاب ٹریننگ کرے گا, آن جاب جو ہے پروجیکٹ کر کے دے گا, اور اس سے اس کی اپنی لرننگ بھی ہو جاتی ہے. فردر اگر وہ بچہ اچھا ہمارے ساتھ چل جاتا ہے تو ہم اس کو فردر جاب کے لیے بھی اکوائر کر لیتے ہیں. تو یہ ہمارا ایک سیکنڈ ماڈل ہے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کا. تو اس طرح سے کچھ میرا جو سائیکل ہے آرگنائزیشن کا وہ کام کرتا ہے. That's very nice. And جہاں آتی ہے ٹریننگ کی بات, تو ٹریننگ کا ایک پہلے سے بھی رجحان تھا پاکستان میں بھی اوور آل دا ورلڈ بھی, لیکن کرونا کے بعد اس میں زیادہ وہ ایک چیز ہے کہ اس میں ایک ضرورت بھی بڑھ گئی ہے اس کی, کیونکہ جو ہماری ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو مطلب جو بلاکیج آیا اور ان کو جو مسائل آئے, لیکن اس کے باوجود جب آپ نے ایک لرننگ کا پروسیس پروسیڈ کرنا ہوتا ہے تو یہ ایک ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کو آلٹرنیٹیو کون سی جو سی ہیں فیسلٹیز اویلیبل ہیں. تو اس طرح کی جو سی ٹریننگ انسٹیٹیوٹس تھے انہوں نے بڑا ایک رول پلے کیا. اب میرے ہسبینڈ جو سے مطلب جیسے اٹلی میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ یورپ سائڈ پہ ڈفرینٹ جگہ جا کے ٹریننگس دیتے ہیں, ان کا بھی یہ رجحان رہا ہے. تو مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں ہے یہ اسکوپ اس چیز کا, اس کا آل اوور دا ورلڈ ایک اسکوپ ہے. اور اس کے اندر ہوتا کیا کہ ہم لوگوں کا ہر ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کا ایک گول, ایک موٹیو ہوتا ہے کہ وہ ایک اس کا ایک اسکوپ ہوتا ہے. ہمارا تھوڑا سا اسکل سائڈ پہ ہے, کیونکہ اسکلس کے اوپر مطلب کام کرنا اور اس کو آگے لے کے جانا. تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ریپبلک بھی اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے مطلب یہ اپنا انیشیٹو لیا تھا, جس کے اندر منڈیز کو ہم مطلب یوں ہی ٹرین کرتے ہیں. ایک اسپیسیفک ٹاپک پہ ہم پراپر لیکچر دیتے ہیں, فری آف کاسٹ ہوتا ہے. اس کے اندر وہی چیزیں نہیں, ڈیفینیشنز نہیں ہوتی کہ واٹ از دس اینڈ واٹ اٹ از کالڈ, اور ٹیکنیکل ڈیفینیشن جو کہ گوگل پہ بھی مل جاتی ہیں. ہم پریکٹیکل اس کی ایگزامپل اور پریکٹیکل امپلیکیشنز کو لیتے ہوئے, جو کہ ہم لوگوں نے اور ہم جیسے کافی لوگوں نے پریکٹیکل وہ ان چیزوں کو فیس کیا, وہ ایشوز اور ان کے سولوشنز ان کے سامنے رکھتے ہیں. اور اسی طرح سے آج کا سیشن جو ہوتا ہے ہم سولوشن فوکسڈ ہی رکھتے ہیں, کہ تاکہ جو بندہ دیکھے مسائل تو ہر بندہ یہاں پہ بیٹھ کے ہزاروں گنا سکتا ہے, لیکن سولوشنز کیا ہیں, اس کے بینیفٹس کیا ہیں. کچھ لوگوں کو مطلب پتہ بھی ہوتا ہے لیکن وہ چیز کو اڈاپٹ نہیں کرتے. آن لائن بزنسز کا جیسے کہ کافی لوگوں کو پتہ ہے, ایون گورنمنٹ لیول پہ جو سے وہ آ رہی ہوتی ریسٹرکشن, انہیں بینیفٹس کا نہیں پتا. اگر یہ کر لیں گے امیزون کو لے آئیں گے تو کیا ہوگا, مطلب اس طرح پے پال آ جائے گا تو کیا ہوگا. تو اس طرح کی کافی چیزیں ہیں جو کہ آ کے مطلب ایک رکاوٹ بنتی ہے. تو جب اس کا ایک اسکوپ جب سمجھ آتا ہے نا, تب اس کی آگے مطلب لوگ امپلیمنٹیشن کی طرف بھی آتے ہیں, اسے اڈاپٹ بھی کرتے ہیں. تو میرا جو پہلا سوال ہے آپ سے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ جو آن لائن بزنسز ہیں ان کا اسکوپ آخر ہے کیا, جن کو نہیں سمجھ کہ بھائی آن لائن بزنس کا کیا اسکوپ ہے اور اس کی کیا مطلب وہ ہے امپورٹنس, اس کے اوپر کائنڈلی آپ روشنی ڈالیں. ٹھیک ہے. اچھا مصباح, میں نا آپ کے اس سوال سے پہلے اس سے ایک چھوٹا سا سینیریو کریٹ کروں گا. جب سیل فون ہمارے پاس موجود نہیں تھے
کہہ لیں کہ 1995 کی بات کر لیتے ہیں، اس سے پیچھے سیل فونس تھے لیکن نارملی نہیں تھے ہر کسی کے پاس، رائٹ. تو اس وقت کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سیل فون کوئی پروڈکٹ آئے گی اور اس سے ہم اس طرح سے کمیونیکیٹ ہو جائیں گے کہ ہمارے بہت سارے ایشوز ریزالو ہو جائیں گے، بہت سارا ٹائم بچنا شروع ہو جائے گا. کسی نے سوچا تک نہیں تھا. تو اس کو بھی آن لائن بزنس کا ایک فیکٹر یا ایک کمپوننٹ کہہ سکتے ہیں ہم. اب آپ بھی یہ بات جانتی ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ہم سب لوگ ہی جانتے ہیں کہ ہمارے سیل فون نے کتنے ایشوز کو منیمائز کر دیا، ریزالو کر دیا. بڑے بڑے ہمیں لگتا تھا کہ اگر یہ سیل فون نہ ہوتا تو ہمیں پتہ نہیں کتنا ٹائم ویسٹ کرنا پڑتا ہے ایک اسپیسیفک کام کے لیے، رائٹ، اور وہ اب نہیں کرنا پڑتا. سملرلی آتے ہیں اپنے کوشچن کی طرف کہ جو آن لائن بزنسز ہیں اس نے آپ کا ٹائم سب سے پہلے بچانا شروع کر دیا. لیٹ سے اب میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، مجھے امریکہ سے کوئی چیز چاہیے. پہلے زمانے میں جب چاہیے ہوتی تو شاید ہم ایک سال ویٹ کرتے تھے، کوئی آئے گا تو لے کے آئے گا اور اس کو پھر بتائیں گے، پھر وہ پروڈکٹس سرچ کرے گا، ہو سکتا ہے وہ خراب پروڈکٹ لے آئے یا وہ لے آئے جو ہم نے مانگی بھی نہیں تھی، رائٹ. تو اب آن لائن چیزوں نے اتنا ایزی کر دیا ہے ہمارے لیے کہ ہم پہلے تو گوگل پہ ڈیو ڈیلیجنس کر لیتے ہیں، سرچ کر لیتے ہیں چیزوں کو، کون سی چیز اچھی ہے، اس کے ریویوز پڑھ لیتے ہیں، ہر ایک چیز کو اسپیسیفکلی دیکھ کے اپنے کسی ریلیٹیو کو اگر کہتے بھی ہیں تو وہ اتنا ٹائم منیمائز ہو گیا کہ ہمیں ایگزیکٹ پروڈکٹ مل جاتی ہے پاکستان میں. اگر ہم اس کی بھی بات نہیں کرتے تو ڈائریکٹلی ٹو پاکستان شپ بھی ہو رہے ہیں. بہت سی ایسی کمپنیز ہیں جو پاکستان کی طرف شپ کر رہے ہیں، امریکہ سے، دوسرے ملکوں سے. زیادہ سے زیادہ 10 دن لگ جاتے ہیں اور ہمیں اپنی پروڈکٹ ایگزیکٹ وہ مل جاتی ہے جو کبھی پہلے ایک سال میں بھی پاسبل نہیں تھی. چلیں یہ تو ہم گلوبل بات کر رہے ہیں. اگر ہم لوکل کی بات کریں تو لوکل میں بھی میرا خیال ہے اچھا اب بات اس کو میں لنک کروں گا فائدوں سے کہ اس کو صرف وہ انسان اس کی اہمیت کو جانتا ہے جس کو اس سے فائدے بہت زیادہ ہو چکے ہوئے ہیں. جیسے میں اپنی بات کروں، میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ یار اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمت ہو گئی ہے ہمارے اوپر یہ آن لائن بزنسز کی وجہ سے، آن لائن چیزوں کا اویلیبل ہو جانے سے. میرا خیال ہے زندگی نے اتنا آسان راستہ دے دیا ہمیں کہ اب چیزوں کو ہینڈل کرنا، چیزوں کو لینا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن آپ کو اس کی ٹرمز آنی چاہیے، اس کی ٹیکنیکس آنی چاہیے اس چیز کو استعمال کرنے کی. اس کو ہم اگر ریلیٹ کر لیں اس ایگزامپل کے ساتھ کہ موٹر بائک کے ساتھ، کسی زمانے میں موٹر بائک تھی ہی نہیں اور سائیکل پہ لوگ ٹریول کرتے تھے تو شاید 1 کلومیٹر جانے کے لیے ان کو کافی ٹائم لگ جاتا تھا. پھر موٹر بائک آ گئی تو موٹر بائک پہ وہ لوگ اس سے 1 منٹ میں شاید وہی سفر ٹریول کر لیتے ہیں. لیکن جس کو اب موٹر بائک رائڈ نہیں کرنی آتی اس کے لیے بہت بڑی پرابلم ہو گئی ہے. اس کے سامنے موٹر بائک کھڑی بھی ہے اور لیکن وہ اس کو رائڈ کر کے جا نہیں سکتا. ٹھیک ہے، تو اسی طرح آن لائن بزنس بھی کچھ ایسی ایگزامپل ہے کہ جس کو اس کی سمجھ آ گئی ہے، جو اس کی نیچر کو سمجھ گیا ہے، اس کے سینیریو کو سمجھ گیا ہے، وہ تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے، بھرپور پیسہ بھی کما رہا ہے، بھرپور اپنی زندگی کو آسان بنا کے اپنے اس ٹائم کو بچا کے دوسری جگہوں پہ ٹائم کو انویسٹ کر رہا ہے. لیکن جس کو نہیں سمجھ، میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو بھی کہتے ہیں نہیں یار ہمیں فزیکلی جا کے پروڈکٹ بائی کرنی ہے آن لائن میں. اب اسی بات سے اگلی بات نکل آئی ہے کہ چیلنجز جو آن لائن بزنسز کو فیس کرنا پڑ رہے ہیں اور جو یہ کسٹمر کا ریویو آیا کہ نہیں یار آن لائن اگر ہم بائی کریں گے تو وہ چیز جو ہمیں دکھائی جاتی ہے وہ ہوتی نہیں ہے، جو گھر پہ آتا ہے کچھ اور ہے، ہم بائی کچھ اور کرتے ہیں. تو یس، یہ ایشوز ہم لوگ فیس کر رہے ہیں. میرا خیال سے آگے آپ کے پاس اس سے ریلیٹڈ کوشچن ہوگا تو ہم اس میں اس بات کو کور کریں گے کہ جو بزنسز ایشوز فیس کر رہے ہیں آن لائن بزنسز اور کسٹمر جو آن لائن ایکوائر کرتے ہیں چیزوں کو، وہ ایشوز فیس کر رہے ہیں، ان سے ہم کیسے نپٹ سکتے ہیں. لیکن ابھی ہم اس کوشچن کو کور کرتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ آن لائن بزنس کی کیا اہمیت ہے اور آن لائن پروڈکٹ سروسز ہمارے لیے کتنی فائدہ مند ہے. تو دونوں طرف فائدہ مند ہے. آپ گھر پہ بیٹھے ہوئے، آپ کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے، آپ کے پاس آپ کی پروڈکٹ ایک کمرے میں رکھ دی گئی ہے، اب بس آپ نے شپنگ کروانی ہے اس چیز کو، جو لسٹنگ آپ کو مل رہی ہے لسٹنگ کرنی ہے، آپ کو کسٹمر کا ڈیٹا مل گیا اور اس پہ شپ کرا دینا ہے. اب تو ایون شپنگ بھی آن لائن ہو گیا، آپ کے گھر سے آ کے وہ کوریئر والے پک کرتے ہیں اور ڈور ٹو ڈور اسٹیپ دے دیتے ہیں، آپ کی پروڈکٹ کو پہنچا دیتے ہیں. آپ کو بینک جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا بینک سارا گھر سے لیپ ٹاپ سے مینٹین ہو رہا ہے. میرا نہیں خیال آپ کو مطلب آنے والا جو ٹائم میں دیکھ رہا ہوں وہ شاید ابھی تو کچھ پروسیس ہمیں باہر جا کے کرنے پڑتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. لائک آپ کے گھر کے اندر ہی آپ لائک آپ کی جو پیکنگ ویکنگ وہ ساری ہو کے پروڈکٹ آپ کے گھر پہ آ گئی، آپ گھر سے ہی بیچ رہے ہیں اور گھر سے ہی وہ آپ کی شپنگ ہو رہی ہے، گھر پہ ہی آپ کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں. مطلب آپ ایک کمرے کی حد تک رہ جائیں گے بس. اور کسی حد تک دیکھیں ہر چیز کے میرٹس اینڈ ڈی میرٹس دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. تو ڈی میرٹس بھی ہیں کہ آپ ایک کمرے یا گھر کی حد تک رہ جائیں گے اور باہر نکلنا سب لوگ بھول جائیں گے شاید. اور دوسری فائدہ یہ ہے کہ آپ کو زیادہ ہیسل نہیں کرنی پڑتی، ہیسل فری لائف ہو جاتی ہے. تو یہ آپ کے پرسن کا آنسر ہے.
बिल्कुल। जैसे कि आपने स्कोप का बताया, तो ऑनलाइन बिजनेसेस का वाकई एक काफी कहते हैं ना वास्ट स्कोप है। इसके अंदर यही है, जैसे कि बिजनेस कहते हैं ना कि किसी भी काम को लेकर चलो तो आप मतलब उसको बस एक स्टेप लेने की देर है, आप उसको चला सकते हो। इवन लोग जब रियल टाइम पे फिजिकल बिजनेसेस को लेकर चलते हैं, उसके ऊपर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होती है। उसके अंदर क्या कहते हैं, आप देख लें, कोई बंदा मोबाइल की दुकान खोल लेता है, कोई बंदा कपड़ों की दुकान खोल लेता है, कोई मुर्गी की सपोज दुकान खोल लेता है तो बिजनेसेस ना। फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड होगा, ठीक है, हेल्थ इंडस्ट्री से रिलेटेड होगा, एजुकेशन इंडस्ट्री से रिलेटेड होगा। तो यही बात है कि ऑनलाइन बिजनेसेस का भी यही है कि किसी भी किस्म की इंडस्ट्री के अंदर ये जो सा है ऑनलाइन बिजनेस को आप मतलब अगर उसको बिजनेस को ऑनलाइन लाके आप एडवांस करना चाहते हो तो आप उसको लेके जा सकते हो। इसका स्कोप काफी वास्ट है। और इसके अंदर ये है कि जो सी काफी जगह पे रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, लाइक कुछ एरियाज में आपको नहीं पता होता क्या आपके कॉम्पिटिटर्स वहां पे कितने बैठे हुए हैं, किस तरह के हैं, आपको कल को किस तरह का नुकसान पहुंचा सकते हैं, या वहां पे जैसे ऑनलाइन बिजनेस के मेरिट्स और डीमेरिट्स है, वहां पे फिजिकल के भी हैं, लेकिन ऑनलाइन में काफी चीजें हैं जो कि उससे कम हो जाती हैं। आप अपनी जगह पे बैठकर अपने बिजनेस को एडवांस करने के लिए मतलब काम कर सकते हो। आपका टोटल फोकस सेल्स के ऊपर होता है। कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेटजीज को एनालाइज करके आप उसको मतलब एडवांस कर रहे होते हो। ये एक अलग से डिस्कशन है, लेकिन ये है कि स्कोप इसका बहुत वसी है। और ये मतलब कहते हैं ना कि आज के ज़माने में बात करना भी थोड़ा अजीब होगा कि भई इसको लेके आना, इसको करना मुश्किल है। इसको करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इसके लिए थोड़ी-सी आपको एजुकेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है? आपको अपना सिस्टम की ज़रूरत होती है, आपको काम ये लैपटॉप चलाना आता है, आपको इंटरनेट यूज़ करना आता है और आपको बिज़नेस सेंस है, तो आप ऑनलाइन बिज़नेस कर सकते हो। इसी तरीके से आपने जैसे कि बात की थी अभी इश्यूज़ के मुतालिक, तो जहाँ पे आते हैं इश्यूज और वहीं पे हमारे साथ साथ अवेयरनेस भी आना शुरू हो गई है पाकिस्तान में काफी ज्यादा ऑनलाइन बिजनेसेस को लेकर। मतलब मैंने रिसेंटली जितनी इसके ऊपर डायलॉग सुना है और जितनी इसके ऊपर मतलब डिस्कशन हो रही होती है, मैंने डिफरेंट फोरम्स पे देखा है। ऑनलाइन बिजनेसेस के ऊपर मतलब ट्रेनिंग्स भी हो रही हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस के ऊपर कोर्सेज भी हो रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस के ऊपर मतलब सर्विसेज भी प्रोवाइड की जा रही हैं। लोग इंटरेस्टेड हो गए हैं ऑनलाइन बिजनेसेस करने में। लेकिन यही बात है कि कुछ लोगों के लिए नया है, नया नहीं है, तो कुछ देयर आर सर्टेन इश्यूज। वो जो इश्यूज हैं वो पहले तो आप हाईलाइट करें और उसको रिलेटेड जो सी कुछ एडवांसमेंट्स ली जा रही हैं, आपने कोई विटनेस की हो, तो उनको मतलब हाईलाइट करते हुए आप इश्यूज और एडवांसमेंट्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें हमारी ऑडियंस के लिए। श्योर श्योर ओके। इस पर मैं देखें बात करता हूँ हमेशा लॉजिकली, जो चीज़ें मैं खुद फेस कर चुका होता हूँ मैं उसी को सिनेरियोज बना के देख रहा होता हूँ कि यार इसमें क्या क्या चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं बोथ एंड्स, जो बिजनेस करने वाला बंदा है उसकी तरफ भी और जो क्लाइंट या कंज्यूमर है उसकी तरफ भी। अब इसमें बड़े सारे फैक्टर्स हैं। किसी भी बिजनेस को चलाने से पॉइंट ए से पॉइंट जी तक स्टार्ट टू फिनिश बड़े सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, आप भी जानती हैं इस बात को। और इसमें हम चले हाईलाइट करेंगे मेन मेन पॉइंट्स को कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से वो इश्यूज फेस करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा, कोई भी एक प्रोडक्ट ले लें आप। लेट्स से मैं ये शर्ट्स की या गारमेंट्स की बात कर लेता हूँ। मैंने बहुत दफ़ा सुना है ऐसा कि बहुत से दोस्तों से भी सुना है कि यार वो जो चीज़ मैंने ऑर्डर की थी वो नहीं आई। इनफैक्ट मेरे अपने साथ भी ऐसा हो चुका कई दफ़ा। लाइक मैं जो चीज़ देख रहा हूँ जो मुझे दिखाई जा रही है वो एग्जैक्ट वो नहीं मिलती मेरे घर पे आके, जैसा मैंने उसको विजुअलाइज किया होता है ऑन स्क्रीन। अब जब आप उनसे बहुत से ऐसे दफ़ा भी हुआ मेरे साथ कि जब मैंने उनको कॉल बैक किया तो उनका फ़ोन नंबर ही स्विच ऑफ जा रहा है। ठीक है, तो ये तो एक फ्रॉड और स्कैम चल ही रहा है पाकिस्तान में। लेकिन उन लोगों के लिए भी बुरा हो जाता है कि जो लोग सही बिजनेस करना चाह रहे होते हैं या कर रहे होते हैं उनको भी डिमोटिवेट कर दिया जाता है इस चीज़ से कि लोगों का इस पर से ट्रस्ट हट जाता है संभाव कि यार नहीं, इस पर कोशिश है, बेहतर है कि आप जाके फिजिकली आउटलेट से बाय कर लें। ऑनलाइन जो है वो डाउट ही रहेगा। अब ऑनलाइन डिफरेंट ब्रांड्स, जो बड़ी ब्रांड्स जो है उनका तो काफ़ी हद तक ट्रस्ट है कि चले यार ये ब्रांड क्या, अगर ये सही नहीं होगा तो हम आउटलेट से जाके एक्सचेंज भी करा लेंगे। लेकिन छोटे मोटे लोगों का ट्रस्ट बनाना मार्केट के अंदर बड़ा मुश्किल हो गया है। अब उसका एक तरीका यही है कि किसी भी बिजनेस में जब स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले जेब से काफ़ी खर्च करना पड़ता है। वो अब चाहे आप मार्केटिंग की सूरत में कर रहे हैं खर्च, चाहे आप प्रोडक्ट क्वालिटी की सूरत में कर रहे हैं, चाहे आप उसको गिव अवेज दे करके या आप किसी को फ्री में कुछ चीज़ें बांट रहे हैं, इस तरह की चीज़ें करके। तो उसको बनाने के लिए आपको सिंपल सी लॉजिक है, आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं, आपको कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट फर्स्ट टाइम तो मिल जाएगा हो सकता है,
दोबारा कस्टमर्स का इंटरेक्शन मिलने के लिए आपको अपनी पहली दफ़ा दी हुई प्रोडक्ट को जस्टिफाई करना है कि आपकी वो प्रोडक्ट कितनी अच्छी थी, कितनी क्वालिटी में थी, जो आपने कमिटमेंट किया था कस्टमर्स के साथ, कंज्यूमर्स के साथ, क्या आपने उसको पूरा कर लिया। अगर तो आपने उसको पूरा कर लिया, मेरा ख्याल है आपका बिजनेस कभी भी डाउन नहीं जाएगा। वो नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली वो रेफरल्स भी बन जाएंगे आपके, वही कस्टमर्स आपके रिकरिंग कस्टमर्स भी बन जाएंगे, आपसे दोबारा बाय करेंगे। लाइक जो कस्टमर आपने कवर कर लिया और क्वालिटी उनको वो चीज़ मिल गई जो वो चाहते थे, वो आपका मसला सॉल्व हो गया। ये बिजनेस साइड से इश्यूज जो आ रहे थे और उनका सोल्यूशन हो गया, राइट। अब आ जाती है कंज्यूमर साइड से इश्यूज और उनका सोल्यूशन। अब इसमें हमारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर सकती है कि जैसे दूसरे मुल्कों में ये है कि अगर कोई प्रोडक्ट हमने ऑनलाइन बाय की है और वो चीज़ वैसी नहीं निकली जैसी वो बताई गई थी, तो उनके पैसे उनको वापस कर दिए जाते हैं। उसके अंदर बैंकिंग चैनल जो यूज़ हो रहा है वो बहुत सिक्योर है माशाल्लाह। वहाँ पे हमें ये डर नहीं होता कि यार हम ऑनलाइन पे तो कर रहे हैं, पता नहीं ये पैसे वापस भी आएंगे कि नहीं आएंगे, और प्रोडक्ट पता नहीं कैसे निकलती है। वो लोग बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, उन्होंने पे कर दिया, आपको चीज़ नहीं उनको वैसी मिली, उनको पैसे भी वापस मिल जाएंगे। बैंक ने कस्टमर को सपोर्ट करना है, और वो जो प्रोडक्ट आपकी गई है वो तो वेस्ट गई ही गई है। वहाँ पे फ्रॉड करना बड़ा मुश्किल है। तो वही सिस्टम या उस जैसा मिलता जुलता सिस्टम अगर हमारा गवर्नमेंट सपोर्ट करे हमें, हमारे जो बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमें सपोर्ट करें, तो हमारे कस्टमर को बेसिकली वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन राइट है कि कस्टमर को प्रोटेक्ट किया जाए फाइनेंशियली, तो ये गवर्नमेंट का हक है, गवर्नमेंट का फर्ज है इनफैक्ट। लेकिन वो नहीं हो रहा। उसको अगर थोड़ा सा देख ले गवर्नमेंट के यार, या फिर कोई ऐसी बॉडी बना दी जाए जिसमें बिजनेस भी रजिस्टर्ड हो जाए। जैसे यूएस में हर बैंक जो है वो एफडीआईसी से रजिस्टर्ड है, और वो इदारा उनको ब्लैक लिस्ट भी कर सकता है, उनकी इंक्वायरीज भी कर सकता है। सब हो जाता है अगर कोई बैंक उसको कस्टमर को सपोर्ट ना करे। तो हमारे यहाँ तो मेरा ख्याल है ऐसा कई दफ़ा हो चुका है कि मेरी बहुत सी पेमेंट्स फंस गई हैं, तो वो मिलते 7 डेज कुछ बाद मिल रही हैं। कुछ पेमेंटें अगर बड़ी पेमेंटें आपकी 10-10 लाख रुपए की हैं तो आपको 7 डेज के बाद मिले, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपके लिए ईजी है बिजनेस करना, एज ए कस्टमर भी और एज ए बिजनेस भी। तो इस तरह एक मेरी ऑनलाइन एक इंटरनेशनल पेमेंट फंसी थी, तो वो 3 महीने बाद जाकर मुझे रिवर्स हुई थी। तो ये एक मसला है जो पाकिस्तान में हम डरते हैं अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड लगाने पे कि यार अगर एक दफ़ा फंस गए काम का मसला बनेगा, इसलिए बेहतर है कि हम जाके फिजिकली जाके बाय कर लें। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे। और उसके अलावा फर्ज कर लें जैसे बिजनेस की साइड से अगर कोई ऐसी कमिटमेंट आ जाए कि जी हम लोग फिजिकल हमारा ऑफिस ये है, अगर किसी को मसला आ भी जाए तो हमें आके यहाँ पे लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में हमारी आउटलेट्स हैं, यहाँ आके रिटर्न कर दें जो नए बिजनेसेस हैं, तो फिर भी कुछ हो सकता है। वरना नॉर्मली जो आजकल ऑनलाइन सेलिंग हो रही है, न्यू बिजनेसेस आ रहे हैं, उनकी कोई ऑनलाइन प्रेजेंस होती ही नहीं है। आप मुझे कॉल करते हैं, कहते हैं कि जी मैंने अक्सर पूछा कि मैं आपको, मुझे प्रोडक्ट पर अच्छी लग रही है, आपने जो डिस्क्राइब किया हुआ है लिस्टिंग तो अच्छी है, लेकिन अगर मैं खुद जा करके आपसे पिक करना चाहूँ तो कोई ऑप्शन है ऐसी? दे सेड नहीं, ऐसी हमारे पास ऑप्शन फिलहाल नहीं है। तो मुझे फौरन डाउट हो जाता है कि नहीं, ये डेफिनेटली वो चीज़ नहीं प्रोवाइड करेंगे जो उन्होंने शो की है। मैं उसको रिजेक्ट करके या अपने उस इरादे को बदल के सेम वैसी चीज़ शायद मैं डबल पेमेंट पे जाकर के अच्छी जगह से ले लेता हूँ, वहाँ पे नहीं जाऊँगा कभी भी। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। और एग्जैक्टली अगर बिजनेस वाला बंदा ये चीज़ सोच ले और उसको कामयाब करना चाहता है, अगर तो बिजनेस एज अ स्कैम उसने किया हुआ फिर तो उसको फर्क नहीं पड़ता, राइट। लेकिन अगर वो बिजनेस वाकई में मार्केट में इन होना चाहता है तो उसको फिर इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा कि वो जो चीज़ बेच रहा है एक तो फुल ऑफ क्वालिटी होनी चाहिए, कस्टमर की तरफ वैल्यू एडिशन हो रही है। तो मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, कुछ लोग पाकिस्तान में एक्सप्लॉइट भी करते हैं इस अच्छी सर्विसेज को, कि फर्ज कर लें आपको एक अच्छी मनी बैक गारंटी दे दी है किसी बिजनेस ने, तो सामने वाला बंदा उसको यूज़ करके रिटर्न कर देगा। मेरा ख्याल है ऐसा है, लेकिन ऐसे 10 to 15% लोग होंगे, लेकिन 85% लोग फिर भी ऐसे हैं जो नहीं रिटर्न करते। तो वो समझ लें आपके 15% आप वेस्ट में या इनडायरेक्ट कॉस्ट में डाल दें तो भी खैर है, ठीक है। तो पाकिस्तान में चलाया जा सकता है, लेकिन वही बात है, दिल बड़ा रखना पड़ेगा आपको पाकिस्तान में इस मॉडल पे काम करने के लिए। बिल्कुल। आपने अभी जैसे कि काफ़ी वो मतलब मसाइल भी और हकीकतें ही बयान की हैं। इस तरह की और भी मतलब अगर टाइम की पाबंदी ना हो तो और भी काफ़ी मतलब हैं जो कि हम हाईलाइट कर सकते हैं। प्रैक्टिकली काफ़ी लोगों ने मतलब ये चीज़ें फेस की हैं, और इसके लिहाज से मतलब काफ़ी वो चीज़ें जो गवर्नमेंट की तरफ पे मतलब उन्होंने गवर्नमेंट इवन लोकल लेवल पे उन्होंने अपने इश्यूज रखे हैं जितने भी ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं लोग। तो मतलब आपको लगता है कि ये जो इश्यूज है वाकई ही इतने इम्पोर्टेंट है, या अगर इन इश्यूज को वाकई ही मतलब कहते हैं ना कि इनके ऊपर कान धरा जाए और उनके ऊपर लाया अमल इख्तियार किया जाए, तो ये वाकई क्या कोई मतलब
فائدہ بھی لائیں گے پاکستان کو اگر اوور آل دیکھیں اکانومی کے لیے, یا ان کا کوئی بینیفٹ ہے پرسنل لیول پہ اور ایک نیشنل لیول پہ جا کر؟ ڈیفینیٹلی میں خود بھی آن لائن سیلنگ کر رہا ہوں اور گلوبلی بیچ رہا ہوں چیزوں کو, تو فائدے تو آپ بغیر سوچے سمجھے بھی اگر یہ ورڈ یوز کر دیں گے کہ فائدے ہیں اس کے, تو وہ ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ہیں. اور ایز بھی ابھی ہے کسی حد تک, لیکن ان لوگوں کے لیے جن کو لوپ ہولز کا پتہ ہے. اب مجھے بہت سارے لوپ ہولز کا پتہ ہے, تو میں اس کو فالو کرتے ہوئے وہاں سے بچ کے نکل کر کے میں آن لائن سیلنگ کر رہا ہوں. میرا نہیں خیال پاکستان سے بہت آسان ہے آن لائن سیلنگ کرنا کسی کے لیے, لیکن میں پچھلے 2-3 سال سے کر رہا ہوں, مجھے کبھی ایشو نہیں آیا, میرے لیے ہر چیز ایزی ہے. لیکن یہ ہر ایک کے لیے ایزی نہیں ہے نا. مطلب کہہ لیں کہ 1% لوگوں کو یہ آتا ہے. پاکستان سے بڑے سارے اور بزنسز بھی ہیں جو لوگ سیلنگ کر رہے ہیں, پاکستان سے بک رہی ہیں چیزیں, پیسہ بھی آ رہا ہے, پیسے کو مینیج بھی کر رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن وہ 1% ہے. 99% جو بزنسز ہیں وہ بیچارے وہ منہ ہی دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ یار ہم ایسا کیا کریں کہ وہ جہاں جہاں جاتے ہیں ان کو ڈیموٹیویٹ کر کے بھیج دیا جاتا ہے. اگر ان کو بھی سپورٹ کر دیا جائے اور ہم لوگوں کو لوپ ہولز نہیں لینے پڑیں گے, تو ڈیفینیٹلی ہم فرنٹ اینڈ پہ آ کر کے ٹھیک ٹھاک, اکانومی کے لیے بھی بہترین ہو جائے گا, ملک کے لیے تو فائدے ہیں. لائک اٹس آل اباؤٹ ویلیو ایڈیشن. میں بزنس کو صرف اور صرف ویلیو ایڈیشن کہتا ہوں فرام دا بوتھ سائڈ. دیکھیں اگر میں اپنے کلائنٹ کو کچھ بھی بیچ رہا ہوں, میری اپنی اینٹی سے, اپنے آپ سے لے کے میری فزیکل بزنس اینٹی تک سے لے کے آن ورڈ بڑے سارے فیکٹرز ہیں جو اس میں میٹر کرتے ہیں. میں نارملی پاکستان ہمارا جیسے نام تھوڑا سا خراب ہوا تھا کبھی, لیکن الحمدللہ بڑا فرق آ گیا ہے چیزوں میں. لوگ ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتے تھے پاکستانیز پہ, لیکن اب کرتے ہیں. اب کیا ہوا کہ سوشل میڈیا پہ میں نے بہت سے ایسے بزنس بھی دیکھے ہیں, میں ان کے ساتھ بزنس نہیں کرتا, میرے ساتھ وہ ڈیل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, لیکن جب میں ان کی پروفائل دیکھتا ہوں تو اس میں وہ لیک کرتے ہیں, ان کی پروفائل کمپلیٹ ہی نہیں ہوتی, ان کی اپنی پرسنل پکچر نہیں لگائی ہوتی ان لوگوں نے ایز اے ڈسپلے پکچر. ان لوگوں کی کوئی ڈیٹا مجھے وال پہ نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ جس سے مجھے اندازہ ہو سکے کہ یار یہ کس قسم کا انسان ہے اور کتنا لائل ہے یا کتنا ریلائبل ہے میرے لیے. تو کریڈیبلٹی کا ایک بہت بڑا ایشو ہے پاکستان میں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اچھے بھی ہیں, کریڈیبل بھی ہیں, لیکن ان لوگوں کو یہ شاید پتہ نہیں ہے, یا وہ جان بوجھ کے شائع ہیں, یا کیا مسئلہ ہے, وہ اپنی پروفائل پکچر یا پروفائل ٹائم لائن جو ہے اس کو مینٹین نہیں کر پا رہے, مینٹین نہیں کرتے. یا یہ بہت بڑا امپیکٹ کرتی ہے چیز. اب میرے ساتھ آن لائن بزنس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں, میں لٹرلی خود یہ بات سمجھتا ہوں کہ اگر یہ آن لائن بزنس نہ ہوتا تو میں شاید سکسیزفل اتنا نہ ہوتا جتنا اب ہوں. لائک میں نے اپنی لائف میں جتنا بھی ریونیو جنریٹ کیا وہ 90%, اگر میں نے 100 روپیز کمایا ہے تو 90 روپیز مجھے صرف آن لائن بزنس کی وجہ سے ملا ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو شاید میں صرف 10 روپے ہی کما کر کے بیٹھا ہوتا, اسی کوئی بس سائیکل کر رہا ہوتا. وہ 90 روپیز مجھے کیسے ملا, وہ مجھے پتا چل گیا کہ یار کریڈیبلٹی دنیا کی سب سے بہترین چیز ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے سب سے بڑی اسوہ حسنہ ہے. مطلب ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر تو کفار اور قریش اور سارے ایگری کرتے تھے. تو میں نے سوچا یار کریڈیبلٹی اگر آپ اپنے اندر ڈال لیتے ہیں, آپ کسی کے ساتھ فیئر ڈیلز کرتے ہیں, جو بات آپ کر رہے ہیں اسی کو پورا کر رہے ہیں, چیزوں کو جو کمیونیکیشن میں آ رہی ہیں اس کو فلفل کر رہے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بزنس میں مسئلہ آ سکتا ہے. تو وہ میں نے اپنی پہلے پروفائل کو مینٹین کرنا شروع کیا کہ میں جن کے ساتھ بزنس کر رہا ہوں الحمدللہ میں پتہ نہیں بائی نیچر ایسا ہوں کہ پرفیکشنسٹ ہوں, یا میرے ذہن میں ہے کہ میں نے جو چیز کرنی ہے یا تو وہ صحیح کرنی ہے یا پھر نہیں کرنی. تو اللہ کا شکر ہے کہ میرا 1000 کلائنٹ ہے تو اس میں 999 کلائنٹ وہ میرے ساتھ سیٹسفائی ہے. ایک شاید کسی غلط فہمی کی وجہ سے ہوا تو میں نے اس کے ساتھ بھی وہ اس کی ریفنڈ کر دیے پیسے, یا اس کو بھی اچھے سے کور کر لیا. تو اب 100% جب کریڈیبل میں ہو گیا تو میرے لیے بزنس کرنا مشکل نہیں ہے. جس بندے کے ساتھ میں بزنس کرتا ہوں گلوبلی, وہ بندہ مجھے جانتا تک نہیں ہوتا, میں کبھی ملا نہیں ہوتا, میرا اس کے ساتھ کوئی انڈورسمنٹ نہیں ہوئی ہوتی میری طرف سے, اس کی طرف کوئی, پھر بھی وہ بندہ میرے پہ ٹرسٹ کر کے میرے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیتا ہے. اس کو پتہ لگ جاتا ہے, پتہ نہیں کیسے, کہ یار اس بندے پہ لگتا ہے کہ پیسے جائیں گے نہیں. اچھا پھر اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی مجھے وہ کیوری کرتا ہے, کال کرتا ہے, تو میں رسپانسو ہوتا ہوں, میں فوراً کال لیتا ہوں, فوراً رسپانس کرتا ہوں. یہ بھی ایک اگلا فیکٹر ہے کامیابی کا. اگر آپ رسپانس نہیں کریں گے, بہت سے بزنس میں خود بھی جب کسی کو آؤٹ سورس یوز کرتا ہوں, ایز اے وینڈر یوز کرتا ہوں, تو میں پہلے میسج کرتا ہوں, رپلائی نہیں کرتا, میں کہیں اور چلا جاتا ہوں. تو آپ کو بہت زیادہ رسپانسو ہونا پڑے گا, چاہے آپ اس کے لیے پرسنل اسسٹنٹ ہائر کر لیں, چاہے آپ اس کے لیے ورچوئل اسسٹنٹ ہائر کر لیں, آپ کو رسپانسو ہونا پڑے گا اپنے بزنس کو. یہ چھوٹے چھوٹے بہت سارے پوائنٹس ہیں کہ جو آپ کو سیم پروڈکٹ ایک بندہ بیچ رہا ہے, سیم پروڈکٹ آپ بیچ رہے ہیں, آپ کو وہ آگے لے جائے گا صرف ایک چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کو فالو کرتے ہوئے.
आप अपनी जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसको क्लियर एंड कंसाइज वे में आप एलेबोरेट कर देते हैं, ये भी एक पॉइंट है। दूसरा बंदा जो नहीं जिसका चल रहा, शायद उसमें ये भी एक कमी हो सकती है। तो इस तरह से बिजनेसेस जो ऑनलाइन बिजनेसेस हैं उसने पूरी दुनिया में कोहराम मचा के रख दिया, समझ लें। मतलब कह लें कि अब मैं समझता हूँ कि वो जो पहले था ना कि पाकिस्तान, इंडिया और ये छोटे मोटे मुल्क और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और ये वो सब खत्म हो चुका है। अब मैं समझता हूँ एक टाइम आने वाला है कि बॉर्डरलेस जो है वो पासपोर्ट इशू होना शुरू हो जाएंगे। एक ही पासपोर्ट होगा, वो पूरी दुनिया में ट्रैवल करेगा। नहीं भी होगा तो वो घर पे बैठे हुए ट्रांजेक्शंस कर रहा है, घर पे बैठे हुए चीजें शिप कर रहा है, पाकिस्तान से शिपिंग होना शुरू हो जाएगी, वहां से आना शुरू हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है वो चीजें सारी बदल चुकी होंगी। अब मैं समझता हूँ कि बस आपके पास लैपटॉप हो, अच्छी क्वालिटी का बेस्ट इंटरनेट हो, तो मेरा भी ख्याल कि आपके लिए लाइफ मुश्किल है, लाइफ बहुत आसान हो गई है ऑनलाइन की वजह से। बिल्कुल, आपने ये अच्छे तरीके से बताया कि भाई इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं जो कि आपको मतलब किसी भी ऑनलाइन बिज़नेस को आगे लाने के लिए छोटे-छोटे पॉइंट्स होते हैं जो कि मतलब कोई आपको आगे बेस्ट सेलर नज़र आएगा, कोई वही चीज़, वही प्रोडक्ट कर रहा होगा लेकिन वो उतनी सेल्स जनरेट नहीं कर रहा होगा। देयर आर सर्टेन टिप्स और इसके ऊपर एक अलग से प्रॉपर सेशन हो तो ही ये सारी डिस्कशन कवर हो सकती है। क्योंकि हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंसेस से ही लोग सीखते हैं और जो हम लोग यहाँ पे आके बोल रहे होते हैं अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से ही बोलते हैं और हम बुलाते भी इस तरह ही लोगों को जिन्होंने खुद वो काम करके देखा है ताकि वो प्रैक्टिकली वो चीजें समझा सकें जो कि अभी नए लोग स्टेप इन हो रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं या अपना काम करना चाह रहे हैं या उनको कोई मसाइल आ रहे हैं। तो इसी तरीके के कुछ लोग हैं जिनको मतलब पाकिस्तान में हमें वैसे ही माशाल्लाह हमारे मतलब हैं थोड़े से इश्यूज वैसे ही पहले ही मतलब कहते हैं ना एक काम कुछ लोगों के लिए बाहर की कंट्रीज में कोई ऑनलाइन अगर उन्हें बिजनेस स्टार्ट करना है उनको इतने शायद मसाइल ना आते हों, उनको इतनी वो लीगल इश्यूज ना आते हों जितने के पाकिस्तान में आते हैं अगर देखा जाए तो मतलब उसकी फिर डिफरेंट वो अमेज़न वाली साइड जाओ तो वो अलग हो जाता है, ईबे वाली साइड पे जाओ अलग हो जाता है। वैसे ही आप फेसबुक अगर बिजनेस करो तो वो एक अलग डोमेन है। लेकिन एक ओवरऑल मतलब अगर चीज को हम रखें नजर में तो कोई आपके पास अपने से हटकर कोई केस स्टडी जो आपने देखी हो, कोई आपके पास कोई ऐसी एग्जांपल जो कि इन सारी मतलब इश्यूज और रिस्ट्रिक्शंस और मसाइल के बावजूद उसने अपना ऑनलाइन बिजनेस सेट भी किया हो, उसको मतलब एस्टैब्लिश करके उसमें से रेवेन्यू जनरेट करो, कोई आपके पास स्टार्ट्स हो, कोई आपके पास एग्जांपल हो, तो मैं वो केस स्टडी मतलब आपसे कुछ सुनना चाहूंगी, किस तरह की आपकी नजर में। असल में मेरी नज़र में तो बहुत सारे ऐसे मेरे अपने बडीज हैं, मेरे अपने दोस्त हैं, मेरे सर्कल में बड़े सारे लोग हैं जो ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं और पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन बात फिर वहीं पे आ जाती है कि पाकिस्तान में बहुत जगहों पे हम रिस्ट्रिक्टेड हैं, तो वो 100% तो पाकिस्तान से ऑपरेट नहीं कर रहे, लेकिन उनकी कोई ना कोई कह लें कि एसोसिएशन अमेरिका से या कनाडा या यूके के साथ है, तो वो उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो चलें, वो एक अलग एक टॉपिक है, इस पे भी हम एक बाकायदा एक सेशन कर सकते हैं, उसके इश्यूज, प्रॉस एंड कॉन्स और जो भी उसके फ्लोज हैं, प्रोसेस हैं, उसके ऊपर कर सकते हैं। तो कह लें कि जैसे मैं एक वीडियो देख रहा था, चलें जनरल डिस्कशन कर लेता हूँ कि एनेबलर्स के नाम से, ठीक है, एक साकिब हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, सनी अली मेरे अच्छे दोस्त हैं, सनी अली ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं और पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तानी के पास जुगाड़ है हर चीज़ का, लेकिन वो कम लोगों के पास होता है। लाइक वो लोग जो कर रहे हैं, फर्ज करें वो 1 लाख के करीब लोग हैं, बाकी लोग बेचारे इसी चक्कर में रह जाते हैं कि यार पता नहीं कैसे हो सकता है, वो कर करके उसमें से कुछ तो डिसार्ट होकर छोड़ जाते हैं और कुछ कर करके निकल जाते हैं आगे। तो मेरा ख्याल है तो सनी अली ने भी एक इस तरह से एक वो शुरू किया हुआ है माशाल्लाह कि पाकिस्तान को एम्पावर कर रहा है, पाकिस्तान के बच्चों को जो सीरियस हैं ई कॉमर्स की तरफ लेके आ रहा है। तो ई कॉमर्स का बिजनेस करना मुश्किल नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ फेलियर्स के जो ज़्यादा चांसेस हैं मेरे सामने, मैं एग्जैक्ट केस स्टडी को स्टैटिस्टिक्स के साथ तो नहीं एक्सप्लेन करना चाहूँगा, ना कर सकूँगा, मेरे सामने भी वो मैं उसके लिए रेडी नहीं था, लेकिन ये है कि बहुत से लोग जो इस फील्ड से भाग गए हैं, उनके इश्यूज जो मैंने सुने या मेरे सर्कल में लोग हैं, वो बेचारे अपने बहुत सारे डॉलर्स को वेस्ट करके निकलते हैं वहाँ से। वो लोग जब कोई चीज़ सेल कर रहे होते हैं, उनको फर्ज कर ले, मैं पेपैल की बात करता हूँ, पेपैल वो बना लेते हैं किसी ना किसी तरीके से, बन जाता है, लेकिन उसके यूज नहीं हमें पता होते। अब वो उसने अमेरिका से अपने किसी मामू चाचू से पेपैल तो बना लिया, अब उसको यूज करने का तरीका है कि आप पाकिस्तान से उसको एक्सेस भी ना करें। वो बेचारे बेफिक्र होके 1-2 महीने एक्सेस होता रहता है, बाद में पेपैल वेरिफिकेशन मांग लेता है, वो टर्मिनेट हो जाता है परमानेंटली।
اور ان کو اس چیز کا وہم و گمان نہیں ہوتا کہ یار پے پیل بھی ٹرمینیٹ ہو جائے گا. ان کو لگتا ہے بس اب سیٹ اپ چل پڑا ہے, اب انشاءاللہ چیزیں چلتی رہیں گی اور ہم سیلنگ کرتے رہیں گے, ہمارے پے پیل میں پیسے آتے رہیں گے, وہاں سے پاکستان آتے رہیں گے. لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ جو غلطیاں کر رہے ہیں نہ تو ان کو کوئی بتانے والا ہوتا ہے, نہ بتا رہا ہوتا ہے, نہ ہی وہ ان لوگوں کو کوئی وہ ایسے لوگ ملتے ہیں جو ان سے سیکھ سکیں ان جگہوں سے جا کے. تو ان کے جیسے ایک پے پیل بس گیا, اس کے اندر اب ہزاروں ڈالر پھنس گئے, اب وہ نکل نہیں سکتے, کیونکہ آپ نے جب فیک ڈیٹیلز کہہ لیں یا سسٹم جنریٹڈ ڈیٹیلز پہ پے پیل بنائے ہوتے ہیں, اس کے اندر پیسے پھنسے ہیں, تو وہ آپ کو وڈرا بھی تبھی ہوں گے جب ٹائٹل آف اکاؤنٹ از دا سیم ایز پے پیل ٹائٹل آف اکاؤنٹ. وہ سیم ہو نہیں سکتا دوبارہ, تو وہ آپ کے پیسے پھنس جاتے ہیں. میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں, میرے پاس ان لوگوں کے پے پیل کے لاگ انس پڑے ہوئے ہیں جن کے $4800 سم تھنگ ایسے بیچارے کے پھنسے پڑے ہوئے ہیں, کسی کے 7000 سم تھنگ وہ پھنسے پڑے ہوئے ہیں, صرف وہ اس وجہ سے کہ ان کو لگا تھا کہ یار یہ بڑا سسٹم سیٹ اپ صحیح ہو گیا ہمارا, پاکستان سے آرام سے آپریٹ کر سکتے ہیں. ان کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان میں کتنے سارے ایشوز ہیں. اسی طرح پینیئر بھی ایک ہے, وہ کسی حد تک ہیلپ کرتا تھا, اب وہ نہیں کرتا. اس طرح سے لائک ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں سب سے پہلے کوئی بھی چیز اگر پاکستان میں ایزیلی اویلیبل نہیں ہے تو یہ نہ سمجھ لیں کہ یار یہ تو مجھے اویلیبل ہو گئی ہے تو شاید اتنا ہی ایزی ہے. اس کو سیکھ لیں پہلے. جیسے میں نے اگزامپل دی تھی موٹر بائک کی, تو اگر کچھ انسان کو موٹر بائک نہیں رائڈ کرنی آتی تو وہ اگر اس کے بیٹھے گا تو چوٹے تو لگوائے گا, وہ گرے گا بھی شاید, اور اس کو آپریٹ کرنا نہیں آتا, اس کا کنٹرولر کیسے کام کرتا ہے اس کو وہ نہیں پتا. اس کو پہلے اس کے کنٹرولر کو سیکھنا ہے, پہلے اس کو اپنے مینٹور چوز کرنے ہیں جو اس کو موٹر بائک رائڈنگ سکھا سکے. تو جب وہ سیکھ جائے تو وہ اس فیلڈ میں آئے. میں کہتا ہوں بزنس کے جو آنے والے بچے ہیں یا نیچرز ہیں, ان لوگوں کے لیے میسج میرا یہ ہے پراپر کہ یار پہلے پوری طرح سیکھ لو چیز کو. ہمارے یہاں رجحان یہ ہے کہ یار وہ کر رہا ہے, ان کو لگتا ہے کہ یار یہ تو ایک عام سا انسان تھا, اس نے کر لیا تو میں بھی کر لوں گا. ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس عام سے انسان نے پتہ نہیں کتنے چھپ چھپ کے کتنے گھنٹے اس کے اوپر لگائے ہیں, تو اس کو سمجھ آ گئی ہے, اب یہ کر رہا ہے. تو اس لیے ہمارے یہاں مسئلہ ہے کہ ہم لرننگ کی طرف آتے نہیں ہیں, اور کہہ لیں کہ بس ابا سے چوری چوری موٹر بائک کی چابی لی اور چلانا شروع کرتے ہیں اور گر جاتے ہیں اور چوٹ لگتی ہے. کئی دفعہ تھوڑی چوٹ لگتی ہے اور آپ پھر دوبارہ قابل ہو جاتے ہیں اور چلیں لیچ کے نکل چلتے ہیں لائف کو. کئی دفعہ اتنی چوٹ لگتی ہے کہ آپ دوبارہ اٹھنے کے قابل بھی نہیں رہتے. تو وہ پھر جو اٹھنے کے قابل نہیں ہیں وہ لوگ پھر سمجھ لیں وہی بزنس والے تھے جنہوں نے اسٹارٹ کیا اور بڑے بڑے لاسز کر کے ڈی موٹیویٹ ہو کر کے پاکستان میں یہ کہتے پھر ہوتے ہیں کہ یار پاکستان سے آپریٹ نہیں ہو سکتا. آپریٹ ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو لرننگ پراپر کرنی پڑے گی. جب تک آپ پراپر لرن نہیں کر لیتے تب تک کوئی بھی بزنس اسٹارٹ ہی نہ کریں. یہ تو آن لائن کی بات ہے نا, آف لائن میں بھی بڑے سارے ایسے چھوٹے چھوٹے فیکٹرز ہیں. بزنس بڑا ہی آسان اور بڑی ہی کلیئر کٹ ایک فلو چارٹ ہے, بس وہ فلو چارٹ پہلے تو سمجھ لیں پوری طرح. اب اس میں بہت ساری چیزیں جو میرے اپنے ایکسپیرینس میں ہیں, میں سمپل کہتا ہوں, جب بھی آپ نے کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا ہے سب سے پہلے تو اس کی یا تو جاب کر لیں یا اس کے مینٹور چوز کر کے ان کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیں. تھوڑا ویٹ کریں, 6 مہینے 1 سال سے بیٹھیں, جو کہ ہماری قوم نہیں کر پاتی. پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ ہے آپ اس کی پوری جو پروڈکٹ آپ ڈیزائن کر رہے ہیں اس پروڈکٹ سے آپ کا کیا تعلق ہے, آپ کے پریویسلی آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کے ساتھ کیا ایسوسیٹ کرتا ہے. وہ ہوتا نہیں ہے بالکل بھی, بس دیکھتے ہیں یار میرے ساتھ کے پڑوسی نے کیا تھا میں بھی کر لوں گا آرام سے. ایک یہ رجحان ہے, اس کو نہیں دھیان سے دیکھتے. اگر آپ نے پروڈکٹ اچھی بنا لی اور آپ کی پروڈکٹ کے اوپر بڑی گرپ ہے, اب وہ 6 مہینے سال سیکھنے کے بعد پروڈکٹ بھی بن گئی. اب پروڈکٹ کے آگے آ جاتا ہے مارکیٹنگ والا فلو چارٹ, کہ آپ نے کسٹمرز کو بتانا ہے کہ میرے پاس یہ پروڈکٹ ہے اور وہ معیاری تو ہے, اب آپ کو پتہ چل گیا. اب جب آپ بتا دیں گے سب کو, اب وہ چاہے آپ ان پرسن جا کے بتائیں چاہے آپ سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہوئے بتا رہے ہیں سب کو, جو بتانے کے بعد اب آگے اسٹریٹجک پلاننگ آپ کی ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے سیل کرتے ہیں, ڈیموگرافکلی آپ جیوگرافکلی آپ کر رہے ہیں, بیہیویئر مارکیٹنگ یوز کر رہے ہیں, مطلب آپ کن کن پروسیس کو فالو کرتے ہوئے ڈیٹا کہاں سے لیتے ہیں, ڈیٹا کتنا اوتھینٹک ہے, ڈیٹا نہیں اوتھینٹک. آپ کو اس کے اندر ایک انوالو ہو کر کے اب کلائنٹ مل گیا, کلائنٹ نے آپ سے پروڈکٹ بائی کر لی. اب بہت سی جگہوں پہ یہاں پہ لوگ بس کر جاتے ہیں کہ بس اب بائی ہوگی بس اب ہم آگے چلتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ اس کلائنٹ سے فالو اپ بھی لے لیں یار, کہ وہ چیز اگر اس کو اچھی لگی ہے تو بس وہ کلائنٹ تو پکا کریں. مطلب وہی بات ہے کہ آگا چوڑ پیچھا دوڑ سم تھنگ ایسے ایک مثال بھی ہے کہ بھائی آگے بھاگتے چلو پیچھے چھوڑتے چلو. یہ بھی ہمارے ایک جو غلطی ہم لوگ کرتے ہیں. اب کلائنٹ کو آپ نے پکا کر لیا, اب آپ آگے چلیں. میرا خیال ہے A to Z تک 5 یا 10 پوائنٹس بنتے ہیں ٹوٹل اگر ہم بنا لیں کسی بھی بزنس کے. بزنس فیل ہو ہی نہیں سکتا. بہت سے لوگ کہتے ہیں یار بزنس وہ صحیح ہے, وہ نہیں صحیح, یہ صحیح ہے, یہ بڑا مشکل ہے, پاکستان میں اس کا اسکوپ نہیں ہے. کچھ ایسا نہیں ہے. ہر بزنس بہت اچھا ہے, بہت آسان ہے, ہر بزنس کیا جا سکتا ہے. کوئی بزنس فیل نہیں ہوتا. فیل ہم ہوتے ہیں, ہماری غلطیاں ہوتی ہیں جو ہم فالو نہیں کرتے, کہتے ہیں تو بزنس ہی خراب ہے تو فیل ہو گئے.
कोई भी बिजनेस आप ले लें वो कामयाब हो सकता है मेरी नजर में। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, स्टिक करना पड़ता है, जैसे आपने कहा कि थोड़ा सीखना पड़ता है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है, और वक्त के साथ साथ वो हो ही जाता है। तो आपने एक यहाँ पे जो सी है बड़ी इम्पोर्टेंट और बड़ा ही मजेदार सवाल मैं भी आपके सामने पेश करने लगी हूँ। आपने काफी पूरी डिस्कशन में अपनी भी एग्जांपल्स दी, इससे साफ पता लगता है कि आपने काफी टाइम इस पे लगाया है, आपने ऑब्वियसली बात अपने मेंटोर्स को भी साथ रखा, अपनी लर्निंग प्रोसेस को भी साथ रखा, आपके काफी जानने वाले भी ये काम कर रहे हैं, और आपका अपना रिसर्च वर्क भी है। तो इतनी जो आपने मतलब एक चीज में इनपुट दी है, तो उसका एक निचोड़ हमारी ऑडियंस के लिए कि ये इन सारी जो सी सक्सेस स्टोरीज आपको पता है, या आपने खुद जहां से जिन पिन पॉइंट को पकड़ के आगे अपने आप को लेके गए, तो वो जो से कुछ जुगाड़ जैसे कि होते हैं, वो जो से पॉइंट्स होते हैं जिन्होंने मतलब आपकी एग्जाम्पलरी फ्रेंड्स को, या आपने जैसे कि सनी अली का बताया, और भी काफी लोग हैं जैसे आप खुद हैं, तो वो जुगाड़ क्या है कि वाकई अगर कोई करना चाह रहा है तो पता है क्या, हमारे यहाँ कुछ लोगों ने करके सीखा हुआ है और माशाल्लाह एस्टैब्लिश्ड है, लेकिन कुछ लोग शेयर नहीं करना चाहते। अगर कोई आ रहा है, किसी को मुश्किल आ रही है, तो वो उसे बताता नहीं है कि यार ये ना करो, ये चीज सही नहीं है, मैंने ये किया था, मैंने बड़ा लॉस इस चीज से मतलब मुझे हुआ, वो करने देते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर हम ये लेग पुलिंग का प्रोसेस छोड़ देंगे ना, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तो ही हमारी इकोनॉमी भी अच्छी होगी, हमारे जितने हालात हैं तभी ठीक हो सकते हैं। तो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली अगर आपने ऑनलाइन बिजनेसेस के जो से जुगाड़ अभी तक मतलब आप कहेंगे यार ये 3 जुगाड़ हैं, एटलीस्ट इन पे वर्क कर लो तो काम बन जाएगा, वो काइंडली माय ऑडियंस के साथ शेयर। अच्छा, इसमें मैं 3 पॉइंट्स ही कवर करूंगा। एक तो जुगाड़ चले हो जाएगा, बाकी 2 जो हैं वो आपकी कह लें कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं असल में। अगर तो आपके अंदर हैं तो बड़े खुशकिस्मत हैं, अगर वो नहीं है तो उनको पैदा करना चाहिए आप लोगों में। अगर आप नहीं कर पाते तो समझ लें फिर आपको एक बिजनेस की तरफ आना भी चाहिए। इस तरह के तो बिजनेस तो करने ही चाहिए। पहला तो ये है कि आपको बहुत ज्यादा अपने अंदर सब्र पैदा करना है, बहुत ज्यादा। तब एक होता है कि यार सब्र तो मैंने कर लिया, मैंने 1 साल सब्र किया, 2 साल सब्र किया। मैं कहता हूँ आखिरी सांस तक सब्र कर सकते हैं अगर आप, तो आप दुनिया में कामयाब हो जाएंगे। 1 साल 2 साल की बात ही नहीं है यहाँ पे। मतलब मैं एक दफा पहले भी एक लाइव सेशन में अपने एक दोस्त के साथ इस तरह ये बात शेयर कर चुका हूँ, और मैं ये दोबारा करना चाहूंगा क्योंकि ये बात बड़ी पते की है, बड़ी कीमती बात है। मैं एक दफा नेशनल जियोग्राफिक चैनल देख रहा था, उस पे ना एक शेर, जैसे अक्सर ही बस शेर और हिरन के देखते आ रहे हैं हम नेशनल जियोग्राफिक पे, राइट? तो ऐसे बैठे बैठे मैं देख रहा हूँ कि शेर काफी देर से बस बैठे ही हुआ है। मैं उसको देख रहा हूँ, यार चल अब उसके पीछे भाग पड़े तो ठीक है, वो मामला खत्म हो जाएगा, देख ले आगे चले। तो मैं मतलब ऐसे कुछ बातें कर रहा हूँ, मैं बार बार देख रहा हूँ यार ये चल ही ना, कुछ कर ही ना यार। फिर बाद में अल्लाह ताला भी कई दफा मुझे बहुत लर्निंग देता है। अचानक ही मेरे सामने कोट आया, पता नहीं किसी जगह पे कोई किसी को एम्फसाइज कर रहा है कि अल्लाह ताला किसी को सब्र दे तो शेर वाला दे, राइट? तो मैंने कहा अच्छा ये क्या वो सब्र से रिलेट होती है वो बात, कि अगर तो आप में वो शेर वाला ताकुब करना और सब्र आ जाता है तो आप बहुत जगहों पे कामयाब हो जाते हैं। अब आखिरी सांस वाला सब्र की टॉपिक को भी आप साइड पे रखते हैं, आप इतना सब्र करना जान जाएं कि आपको किस टाइम पे झपट्टा मारना है और किस टाइम पे नहीं मारना। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम इमेच्योर टाइम के ऊपर झपट्टा मार देते हैं। हम एज अ शेयर तो मेंटोर्स को और मोटिवेशन स्पीकर को सुन के बन जाते हैं समटाइम, लेकिन हमें किस टाइम पे उस स्टेप को लेना है हमें ये नहीं अंदाजा होता, वो फिर एक्सपीरियंस के बाद ही आपको आता है। तो लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर मेरा मशवरा है कि आप लोग ये ज़हन में रख लें कि बस सब्र करना है, वो आखिरी टाइम तक करना है। बहुत सारे लोग आपको बुरा भला कहेंगे, गलत कहेंगे, आप कहेंगे आप फेल हो रहे हो, आप किसी काबिल नहीं रहोगे, खत्म हो जाओगे। अब जब आप उनको सुनोगे तो फिर तो आपका कुछ नहीं बन सकता, सीधी सी बात है। अब जब आप उनको सुनना बंद कर दिया आपने और सब्र करना शुरू कर दिया तो बिजनेस में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये मेरा पहला जुगाड़ कह लें या पर्सनैलिटी ट्रेट कह लें, ये है। दूसरा ये है कि लर्निंग एटीट्यूड। एक बंदे में लर्निंग एटीट्यूड है, लर्निंग एटीट्यूड को भी थोड़ा एलेबोरेट करना पड़ेगा। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो अच्छी काम की बात भी कहीं डिस्कस हो रही है, या तो उसका मजाक उड़ा देंगे या फिर उसको नॉन सीरियस होकर के वहां से चल देंगे आगे, भी छोड़ो यार ये टाइम वेस्ट है, राइट? मैं समझता हूँ मेरी जिंदगी में कामयाबी का एक बड़ा राज ये भी है कि मुझे जहां से कुछ मेरे बिजनेस से मेरे काम से रिलेटेड कुछ चीज डिस्कस हो रही है ना, मेरा कान वहां पे होता है।
मतलब बहुत दफा ऐसा भी हुआ कि मेरे बड़े भाई वो फलाफा डिस्कस कर रहे हैं तो मेरा कान एक अपने काम में था, अपना चीज कर रहा था, और मेरा एक कान उस तरफ भी था। जब मैंने बाद में उससे कुछ क्वेश्चन किए, करे यार मुझे तो लगा तुम नहीं सुन रहे हो, तो तुम तो सुन रहे हो ये बात, तो फिर वो एलेबोरेट कर देता है और आपको सीखने को मिल जाता है। तो आपको अपने कान लर्निंग की तरफ रखने हैं हमेशा। जहाँ पे कुछ सिखाया जा रहा है उसको सब्र, वो सब्र भी अब रिलेट कर लिंक हो जाता है उसके साथ कि आप सब्र से वहाँ बैठना सीखें। आप को जो चीजें आती हैं, अच्छा ये भी एक रुझान है कि जो चीज आती है वो डिस्कस हो रही है और उससे आगे डेफिनेटली एक नई चीज सीखने को मिलने जा रही है, लेकिन हम लोग वहां से उठ जाते हैं यार ये तो आती है मुझे, छोड़ बस यहाँ से निकलते हैं। जो चीज आपको आती भी है आपको फिर भी बैठना चाहिए। एक तो वो रिपीट हो रही है, वो आपके माइंड में दोबारा से रजिस्टर हो रही है, और ये यकीनी बात है, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो आने वाली चीज के बाद भी एक बात वहाँ कुछ ना कुछ ऐसी मिल जाती है जो नहीं होती है आपके लिए, राइट। तो वही बात है, फिर लर्निंग प्रोसेस एंड सब्र दोनों लिंक कर जाते हैं आपके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक अहादीस में कोट किया, मैं उसका मफहूम बयान करूंगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मस्जिद में जिक्र हो रहा है और एक जगह पे काम की या लर्निंग की बातें हो रही हैं, या एक ऐसी जमात है जहाँ पे सिर्फ चीजें सिखाई, दुनियावी चीजें या सिखाया जा रहा है, राइट, कोई इल्म दिया जा रहा है। आपको वहां पे बैठना चाहिए जहाँ पे इल्म दिया जा रहा है या जहाँ कुछ सिखाया जा रहा है। आप उस जिक्र की महफिल को छोड़ सकते हैं, राइट। तो इस तरह से है कि आपको लर्निंग के पीछे भागना है, आपको सब्र करना है। अब तीसरा जुगाड़ रिलेटेड टू द टेक्निकल पॉइंट कि आपको इस जो पाकिस्तान से बैठ करके दूसरे मुल्कों में बिजनेसेस कैसे करने हैं, उसके लिए पाकिस्तान में चले मान लेते हैं चंद एक लोग हैं, आप अपने आप को उन लोगों से जोड़ना शुरू कर दें। जैसे सनी अली हैं, मेरे साथ जुड़ जाएं, मैं आप लोगों को हेल्प कर सकता हूँ, मैं आप लोगों को पेपैल में हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपको पेपैल बनाने में हेल्प कर सकता हूँ, वहाँ कंपनी सेटअप करने में हेल्प कर सकता हूँ, मैं अपने वेयर हाउस आपको वहाँ पे दे सकता हूँ, मैं अपना मैनेजर आपको अमेरिका में दे सकता हूँ जो आपकी कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकता है, मैं अपनी को वर्किंग स्पेस अमेरिका में आपको दे सकता हूँ, मैं अपना लीगल अटर्नी वहाँ पे आपको दे सकता हूँ। अब वो मैं उनके साथ एज ए बिजनेस डेवलपर काम कर रहा हूँ, तो मैं आपको अच्छा कामयाबी का एक अगला जुगाड़ या अगली कामयाबी का राज ये है कि आप मार्केट में जो रिसर्च करते हैं अपने रेट्स उन मार्केट से थोड़ा सा कम रखें और वैल्यू एडिशन ज्यादा कर दें, तो भी आप कामयाब हो जाते हैं। हमारे यहाँ नाकाम होने की सबसे बड़ी वजह ये भी होती है कि हमें मार्केट की रिसर्च नहीं होती और हम अपनी चीज़ों के प्रोडक्ट के रेट्स इतने रख लेते हैं कि लेने वाला बंदा पागल नहीं है, वो ऑलरेडी रिसर्च करके आया हुआ है, तो वो आपको कभी भी चूज नहीं करता। फिर उसके बाद वैल्यू एडिशन भी वो देखते हैं। तो ये टोटल कैलकुलेटेड वर्क चल रहा होता है कि यार जो क्लाइंट चीज आपसे आप बाय कर रहे हैं उसको पता चल रहा होता है कि मुझे कितना फायदा हो रहा है इस जगह से। अगर तो आप फायदा दे रहे हैं तो आपकी प्रोडक्ट की धूम हो जाएगी और आप अमीर हो जाएंगे और आप पैसा भी आना शुरू हो जाएगा, सेल्स भी आना शुरू हो जाएंगे, सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें लालच का फैक्टर ले आते हैं कि नहीं यार मैं इतने से इतना मार्जिन, थोड़े मार्जिन पे कौन करता है, तो फिर वही बात है कि आप में सब्र नहीं है। इसका मतलब है आप थोड़े मार्जिन पे शुरू तो करें, फिर जब आपकी एक ब्रांड वैल्यू बन जाती है तो फिर आप अपने रेट्स भी उनसे बढ़ा के ले सकते हैं, तो उनका ट्रस्ट बन जाता है, लॉयल कस्टमर आपका आपके पास ही आता है हमेशा। तो इस तरह से मैं आपको अमेरिका के अंदर, यूके के अंदर और कनाडा के अंदर ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ, सनियली कर सकते हैं। और मेरा ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा चार्ज करता हूँ, मैं आप लोगों में अच्छा मेरा रूल ये है बिजनेस करने का या आपको गाइड करने का कि मैं आपको दोनों रास्ते बता देता हूँ। एक ये रास्ता है, ये आप लोग खुद फॉलो करोगे, इसके इतने पैसे हैं, बाकी जो लर्निंग प्रोसेस है या जो छोटे छोटे कॉन्स एंड कॉन्स है वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा, आप मुझे कॉल कर सकते हो। दूसरी चीज़ है कि ये रास्ता है वो जो मैं आपको दूंगा और इसमें मैं आप एज ए बिजनेस डेवलपर आपके साथ थ्रू आउट रहूँगा, फ्रॉम स्टार्ट माइलस्टोन टू एंड माइलस्टोन, और आप लोगों का काम जो है वो फाइनली सक्सेसफुली चल सकेगा। तो अब वो बहुत से लोग मेरे से काम कर रहे हैं जिनको पता होता है इस बात का कि यार हाँ हमें बजाय इसके कि खुद ट्राई करने से बेहतर है हम ऑलरेडी एक्सपर्ट की सर्विस ले लेते हैं, तो मेरी सर्विस एक्वायर कर लेते हैं। और मेरी सर्विस बहुत महंगी नहीं है, जैसे सनी अली की है या नेबलर्स की है या बाकी लोगों की है, मैं कुछ बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं करता। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मैं फैसिलिटेट कर दूँ, मैं सिर्फ वो चार्ज करता हूँ जो मेरे टाइम की वैल्यू है, दैट्स इट। मैं मार्केट के कॉम्पिटिटर बन करके चार्ज नहीं करता कि सनी अली अगर $10,000 चार्ज कर रहा है तो मैं भी कुछ 8,000 चार्ज करूँ, नहीं, मैं शायद वही चीज़ एग्जैक्ट वही चीज़ $1,000 में करके दे देता हूँ, राइट। तो मेरे लिए पैसा मैटर नहीं करता, मेरे लिए वैल्यू एडिशन मैटर करती है, मेरे लिए नेटवर्क्स मैटर करते हैं। अब जिन लोगों को मैंने सर्विस दी है पिछले 3-4-5 सालों में, वो लोग कहीं और जाते ही नहीं है, वो मेरे साथ बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा ग्रुप बन गया है कि मेरा समझ लें वो एक मीटर जिसको कहते हैं चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो चीज़ मेरे लिए, मैं समझता हूँ कि साइकिल आपका जो है ना वो
कैश फ्लो का साइकिल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके कि आप बड़े मार्जिन रख के थोड़े क्लाइंट्स को ले लें। बेहतर आप क्लाइंट्स को ज़्यादा कवर कर लें और कैश फ्लो साइकिल आपका ज़्यादा कम करना चाहिए, उससे आपको कामयाबी मिलती है। बज़ाहिर आपको थोड़े मार्जिन लग रहे हैं लेकिन कुछ अरसे बाद जब आप देखते हैं तो इतना ज़्यादा आपको फ़ायदे हो रहे होते हैं कि आप हैरान हो जाते हैं कि आपके अकाउंट्स भरे पड़े हैं। ये चीज़ है। ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत पते की बात की है, और ये काफ़ी मतलब एक मेजर कॉमन एक वो कंफ्यूजन रहती है तमाम बिजनेसेस में, क्योंकि कंपटीशन होता है और हर एक की अपनी टेक्निक्स होती हैं और कंफ्यूज हो जाता है बंदा कि किस चीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए किसको नहीं। आपने एक प्रैक्टिकल अप्रोच से एग्जांपल दे दिया है कि भाई कैश फ्लोज को इस तरीके से ही रखें कि अगर मार्जिन कम भी हैं लेकिन लॉन्गर टर्म में वो आपकी शायद सेल्स इतनी ज्यादा हो जाएंगी, आपके क्लाइंट्स इतने ज्यादा हो जाएंगे कि आपका ओवरऑल जो रेवेन्यू है वो उसके फिगर्स मतलब बढ़ जाएंगे। तो ये एक आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी है। और बाकी भी आपने पूरे सेशन में मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि बहुत एक अच्छा सेशन रहा, इंफॉर्मेटिव सेशन रहा और बड़ा प्रैक्टिकल आपने मतलब अप्रोचेस को यूज करते हुए बड़ी डे टू डे लाइफ की एग्जांपल्स देते हुए एक्सप्लेन किया। तो आई रियली होप के काफियों को समझ आई होगी, जिन्होंने देखा जो बाद में देखेंगे उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होगा। मैंने खुद आपसे बैठकर आज काफी चीजें समझी और सीखी और ये मुझे लास्ट पॉइंट आपका अगेन रिपीट करूंगी, काफी अच्छा लगा। तो शबीर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए टाइम निकालने के लिए, इतना इंफॉर्मेटिव सेशन देने के लिए। एंड आई एम वेरी अमेज्ड के आप इसके अंदर मतलब इतना ज्यादा लगन के साथ काम कर रहे हैं। यही लगन चाहिए, कोई भी इतनी लगन दे, इतना टाइम दे, सीखने की चाह रखे तो आई थिंक सो कोई भी ये कर सकता है। यस तो यस, बहुत मेरे ख्याल शुक्रिया से कि हमारे पाकिस्तान के हर शहरी को पाकिस्तान को अपना घर समझ के और जो यहाँ लोग रह रहे हैं उन लोगों को अपने बहन भाई समझ करके हेल्प करना अगर शुरू कर दें ना, हम कर रहे हैं बहुत जगहों पे लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत कम है। मैं चाहता हूँ कि उसको बढ़ा करके लाइक 80% और 20% अगर हो जाता है, हम हेल्प करने वाले 80% हो जाते हैं और 20% नहीं भी होते तो फिर भी बेहतरीन हो जाएगा। या उल्टा सीन है, लाइक 20% लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान में दुनिया में लोगों को हेल्प कर रहे हैं, अच्छी सोच रखते हैं, जेनरस हैं, किसी को का भला चाहते हैं, लेकिन 80% लोग ऐसे हैं जो किसी को बताना नहीं पसंद करते। तो उसको देख करके मेरा दिल दुखता है। अल्लाह ताला बेहतर करेगा। मिसबा आपकी बहुत अच्छी काबिश है माशाल्लाह, बहुत अच्छी लाइक कोशिश कर रही हैं आप। आपका जो डिजिटल मार्केटिंग रिपब्लिक है ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको ही आप कंटिन्यू रखें। इससे आपकी सेशन से बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है लोगों की। डेफिनेटली आप टाइम निकाल रही हैं, टाइम इज़ मनी, ये आपका एहसान है पाकिस्तान के ऊपर। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह भाई, यही मकसद था। आपने जो खुद ही अपने मुंह से अभी अल्फाज निकाले हैं, यही है कि जो आता है वो अपने तक नहीं रखना होता। देखिए सीखना तो जिसने है ना, जिसके अंदर चाहत है, वो आज आपसे नहीं तो कल किसी और से लाजमी सीख ही जाएगा। लेकिन आपने वो जो अपनी नियत और अपना वो एक अमल खराब कर लिया ना, नॉलेज हमेशा बांटने से बढ़ता है। ठीक है, अक्सर आपने शायद आपने आज एक एक्सपीरियंस लिया जिससे शायद आप बहुत सक्सेसफुल हो गए, क्या पता आपको शेयर करते करते उसमें से कोई ऐसा एस्पेक्ट नजर आए जो कि आप खुद देख ही ना पा रहे हो। वो कोई बंदा आपसे ऐसा सवाल कर ले कि आप कहें कि मैंने तो खुद इस नजरिए से कभी सोचा ही नहीं था। तो ये इसमें शेयरिंग करने में बुराई नहीं है, बहुत भलाई है। कुछ काम कर रहे हो, कुछ बेनिफिट ले रहे हो, किसी को प्रॉफिट्स मिल रहे हैं तो अपनी तक ना रखें, दूसरों को बताएं। हमारा डिजिटल मार्केटिंग रिपब्लिक का जो फोरम है, इसका मकसद ये है कि हम एक्सपीरियंस लोगों को बुलाते इस वजह से हैं फ्राइडे सेशन में कि वो आके अपने जो से ना एक्सपीरियंसेस से लोगों को कुछ समझाएं, कुछ सिखाएं। क्योंकि आप लोगों की सालों की मेहनत है। अगर यहाँ पे आप लोग आके बैठ के बात कर रहे हो तो वो जो सालों की मेहनत का निचोड़ निकल है, जैसे आपने कहा ना कि हदीस की भी एग्जाम्पल दी कि इल्म वाली साइड पर जाओ, वो एक इल्म का माहौल बनाने की हमारी ये नियत थी। मंडेज को हम खुद भी मतलब वो पूरा एक रिसर्च करके प्रॉपर, हमारी इतनी कोशिश होती है कि जो हमारा घंटा है ना उसमें कोई एक मिनट भी ऐसा ना जाए जिसमें हम कुछ बता ना रहे हो, मतलब कोई लेसन ना कोई सीखे जा रहा, कोई किसी टाइम भी ज्वाइन करे तो वो कुछ सीखे जाए, बेशक 2 मिनट के लिए भी वो आए। तो आपने वो मकसद पूरा किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर किसी सेशन में जरूर आपसे दोबारा मुलाकात होगी ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड, आपकी नॉलेज का हम भी उसका फायदा उठाएंगे और हमारी ऑडियंस को भी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रवीन भाई। थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
جی یہ تھے ہمارے ساتھ شبیر جے بھٹی اور یہ ہیں CEO نیٹ اور انہوں نے آج ہمیں کافی ایک ڈیٹیل میں سیشن میں بتائی ہیں باتیں اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے سیکھا ہوگا آن لائن بزنسز کے بارے میں ایشوز کیا آتے ہیں اور اس کے سولوشنز کیا ہیں بیسیکلی. اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو بعد میں ہمیں ان باکس کر کے ہمیں ای میل کر کے پوچھ سکتے ہیں. آپ نے ہمارے کسی گیسٹ سے کوئی سوال کرنا ہو پریویس گیسٹ جتنے گزر چکے ہیں کوئی آپ لوگوں کا بیچ میں اور مطلب کہیں کسی معاملے میں آپ کو کسی قسم کی کوئی ہیلپ کی ضرورت ہو ہمیں کائنڈلی انفارم کیجیے. ہم آپ لوگوں کے جتنے بھی سوالات ہوتے ہیں جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں ان کو فلفل کرنے کے لیے پوری کوشش میں ہیں. اس کے ساتھ ہمارے کورسز بھی لانچ ہو چکے ہیں. جس نے مطلب انٹرسٹڈ ہے جو آن لائن کورسز SEO سے ریلیٹڈ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ اور ای کامرس سے ریلیٹڈ یہ 3 کورسز لانچ ہوئے ہیں. ان میں اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں تو اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں اور ہماری کلاسز کے ساتھ کورسز کو جوائن کریں اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو سکھا کر ہمارا مقصد بھی پورا ہوگا اور آپ لوگ بھی سیلف سفیشینٹ ہوں گے. اسی ساری گفتگو کے ساتھ میں ہوں مصبالی آج سے اجازت مانگتی ہوں. آج کا ہمارا سیشن ختم ہوا چاہتا ہے بلیس فرائیڈے سیشن کا. تھینک یو سو مچ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے اور I really hope it proved beneficial for you guys. اللہ حافظ.